Permata. First of all, we just want to thank Permata for inviting us for the first time after establishment for so long, that we are finally able to come for a formal dialogue of what Permata is doing. We would like to thank them for their invites, and would like to thank Datuk Riza for for inviting us. We had a fruitful discussion, but of course there are some differences in terms of how it should be done and all that. So I just want to say a little bit on brief a little bit on our point of view on the things, and then perhaps maybe later on Datuk Sri ataupun Tan Sri or Datuk Heng can explain. First of all, I have given a feedback that some of the Permata centres are not receiving the calls. Out of 88, some of them are not receiving calls. So I have given a feedback that hope that all the Permata centres that is on the website, that's listed on the website, will be able to receive calls for the concerned parents and everything. And one of the main differences we have throughout the entire briefing was that why is there a need to have Permata to be under Prime Minister Department, of which I think this is our main difference in position. We believe that full ministries like women ministries, education ministry, different ministries will be better equipped and experienced in running, and experienced people like Tan Sri and Dato Sri can work under those ministries for better efficiency and coordination. So this is the main difference between us, because for example, childcare is under the purview of Women Ministry, and according to the Childcare Act 1984, that this JKM, Jabatan Kebajikan Malaysia, is giving the approval to different Taskas childcare centres. So we do not see that there is a need for a Permata to be under Prime Minister Department. That is our contention. It has been repeated many times during the discussion. We respect their jawapan, but we still have the position that there should be under full ministries instead of the Prime Minister Department. Another thing that my concern is that because there are a lot of things under the Prime Minister Department, Prime Minister Department has bloated since Prime Minister Najib has took the helm. That is why there is a need to streamline the Prime Minister Department and make sure all the works that is supposed to be done under the ministry will go back to the ministry for a better efficiency and monitoring of the programs and better coordination and strategy. So that is our main difference in terms of opinion. I have also raised another thing is that on the account, a lot of people are interested. Just now we were given the slides. We were shown the slides by the Permata. However, there is no audited account given to us yet. We will write a letter according to the briefing. We'll write a letter to request for it, and hopefully we will get the audited account soon as well. I have also raised on the Permata Foundation, which is another source of funding to Permata, and it is not budgeted. So because they receive donations instead of the government funding. But we have recognized that there are some contributors to the foundations are GLCs, therefore involve taxpayers' money. We have also requested Permata to publish audited account on the website so that everyone will be able to see the foundation, how much money they get, and also especially on GLCs, how much they get from GLCs and how they spend the money. So these are the three things that I would like to raise here from the briefing that we have got. Yeah. Saya nak tambah sedikit. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak Permata atas jemputan ini, dan saya rasa ada banyak maklumat yang telah dikongsikan, maklumat yang penting, maklumat yang saya rasa adalah terperinci, termasuk perbelanjaan Permata dari segi perbelanjaan pembangunan dan juga pembelanjaan operasi. Maklumat seperti ini tidak pernah diberi kepada ahli parlimen ataupun dibentangkan dalam anggaran perbelanjaan di parlimen. Jadi maklumat ini saya harap Permata boleh terbitkan dalam laman web mereka. Jikalau mungkin tak convenient, saya dah ambil gambar, saya akan keluarkan satu kenyataan media nanti dengan angka-angka terperinci yang telah diberikan oleh pihak Permata. Saya rasa ini adalah sesuatu yang baik dan bertanggungjawab.
pada masa yang sama, apa yang begitu ketara kepada saya ialah seperti apa yang rakan saya Yubin dah kata, Jabatan Perdana Menteri ni memang ada penambahan dari segi perbelanjaan yang begitu banyak, dan saya perhatikan fenomena yang sama telah berlaku di Permata. Apa yang bermula dengan satu idea ialah untuk memberikan early childhood education telah berkembang untuk berkembang dan tambah program seperti program Pintar, Permata Seni, Permata Insan, Perkasa Remaja, Permata Kurnia, Hospital Kanak-Kanak Permata dan juga Pusat Anak Permata Negara. Saya rasa walaupun mungkin semua inisiatif ini boleh membawakan kebaikan, tetapi saya rasa ini adalah satu fenomena yang tidak begitu sihat, kerana ia mungkin menunjukkan bahawa kementerian-kementerian lain tidak ada kemampuan atau kebolehan untuk menangani isu yang sedang ditangani oleh beberapa program di bawah Permata. Jadi pihak kami akan follow up untuk mengkaji lebih terperinci dan mendalam lagi tentang program-program seperti program Permata Pintar dan sebagainya, untuk tengok hasil daripada program-program tersebut, dan juga minta kementerian dan juga menteri lain daripada jabatan yang lain dan kementerian lain mengapa mereka tidak ambil tanggungjawab untuk menangani isu-isu yang telah dibawa oleh Permata. Itu saja. Boleh saya boleh kita bagi sedikit pandangan, and then you can boleh tanya soalan, ya. Firstly, saya nak katakan kita sangat alu-alukan kalau ada pelawat yang ingin tahu tentang program Permata, kerana kita perlu war-warkan. Yang selalu komplain kita dengar adalah Permata ni buat macam-macam tapi rakyat tak tahu pun. Jadi bila ada pelawat begini yang juga ingin mewawarkan apa yang dilakukan oleh Permata, ini sangatlah baiklah. Kita sangat mengalu-alukan. Kerana yang penting di sini adalah anak-anak kita. Bukan apa. What do we want for our children? How do we see the children of this country? Adakah aset penting bagi negara untuk kemajuan negara di masa depan? Itu yang saya rasa perkara yang pokok bagi kita semua di sini. Dan saya rasa semua YB-YB yang ada di sini pun, mereka rasa it is the children who come first. It is always the children's interest. Dan cara mana kita nak buat ini sebaik-baiknya. Dan kita, we are very open. You have suggestions as to how this can be improved. It's very good. We will listen and then we'll see what is feasible. Because ideas, boleh datang macam-macam, but what is feasible, what is practical, what is cost effective, itu yang kita perlu kajikan, ya. Jadi cara yang kita mulakan is not logical deductive seperti yang YB kata, why shouldn't this done under this. Itu kalau kita duduk dah sekarang, kita mungkin boleh terfikir begitu. But when we see the needs in the beginning dan kita cuba nak memulakan sesuatu, dia akan evolve secara organik dari bawah. Dan ini yang terjadi bagi program Permata. Program Permata arose out of the need, keresahan tentang masalah sosial yang kita lihat di kalangan remaja. Dan cara untuk menangani ini bukan pergi work on this remaja sahaja, tapi kita tengok apakah long term solutions, cara jangka panjang, ya. Dan ini yang diutarakan. Dan ini kita buat selepas kita buat kaji selidik, tengok apa orang lain buat dan sebagainya. Kita kata perkara yang paling baik adalah jaga anak-anak kita dari sejak kelahiran. Dari sejak kelahiran, kerana otak mereka berkembang up to 3 years, that is the fastest. Kalau kita tak jaga mereka masa ini, kita dah terlepas peluang keemasan. So that's why we started with early childhood education. Dan selepas berkembangnya, ya, dan bila kita nak start something, there must always be a driver. Mungkin kita boleh pergi ke kementerian ke mana, but there is a driver, somebody who wants to push. Dan all of us know, kalau ada seorang yang boleh push sesuatu idea, we must hold on to these people.
It can be people with ideas, people who have the links dan sebagainya, ya. So ini secara organik Permata bangun dan berkembang. Dan mula-mulanya is looking at early childhood supaya as research menunjukkan, bila we give them quality education dari awal, masalah remaja nanti berkurangan dan negara save. There's a lot of savings. Dan ini ditunjuk oleh Rank Corporation dan berbagai-bagai lagi sampai dia dapat Nobel Prize, you know, that professor who did this. I quoted that in my Okay, articles. Yeah, he got a Nobel Prize. Bahawa kalau kita start early childhood, the savings that we have kemudian adalah 8 kali ganda savings. So that's why dari segi ini, looking at the interest of the child, looking at the interest of the nation, kita must have somebody to drive this project. Kalau kita nak mula, I know I come from government. I've been working in the university, in government. I know how the thing works, okay? But I know if we can take out and move and look like a blue ocean, so that we collaborate with many sectors, chances are we can be successful. Dan Permata telah menunjuk cara we grow organically like this with somebody who can push it for us, who can be the speaker for us. It will move very fast. Right? Sekarang we have berkembang kerana program Permata ini berteraskan early childhood sebagai foundation. Selepas itu kita lihat kerana setiap kanak itu ada bakat. Setiap anak ada bakat. Dia ada sedikit masalah ke seperti autism ke, atau dia ada physical ability, disability, tapi dia ada bakat. So we have to look at the children like that. Bagi dia foundation and then see what bakat they have done, kita pupukkan bakat ini, ya. So itu sebab di mana where people are doing it very well, biarlah sekolah ada, sekolah swasta ada, but where we think that we can improve, kita buat program. Contohnya Permata Pintar. Kerana kita dapati ramai kanak-kanak drop out, dia pintar, mak bapaknya yang berada bawa pergi luar negara. So we lose. So jadi inilah berkembangnya program-program ini di bawah payung Permata. Governance-nya seperti sekarang masih central. And I feel it is the best governance because dia menyentuh banyak sektor. But we are looking at the child. We are not looking at the ministry. So kita kena sekarang differentiate. I understand you are saying why not let this ministry do, but when you give it to the ministry, dia tengok banyak ni. Whereas Permata in the current governance look at the life cycle of the child. Dari dia dilahir sampailah dia agaknya sampai ke grave lah kot. Tapi kalau kita nak cakap children, okeylah sampai dia masuk universiti lah. So that's why we follow them up sampai universiti. And kita dah berkembang sehingga dia masuk universiti pun masih ada mentoring. Because this yang pintar contohnya, they are the top STEM talents, science, technology, engineering and mathematics. Negara kita cry and cry, we don't have enough students buat mathematics and STEM and science and so on. But Permata quietly is already doing this. Make sure STEM talents are kept in the country. Tidak hilang dalam negara. Kalau dia pergi luar negara belajar pun, we are still going to engage with them. This can only come when there's a central governance yang boleh have the policy, have the vision untuk melihat. Tapi implementasi boleh agencies. Itu sebab agency seperti university dia menjalankan some programs Permata. Agency seperti Kemas, Department of National Unity, dia boleh menjalankan Permata Negara ataupun early childhood education. Jadi untuk melaksanakan tak ada masalah. Untuk memikir and untuk drive, you need a central agency. Okay, itu yang saya cuma nak add satu je. Tadi Wadi kata kita ada differences, tapi saya tak guna differences lah. Saya rasa kita ada pandangan yang berlainan. Jadi tentang cara bagaimana nak pelaksanaan Permata, YB menyatakan inilah caranya. Tapi bagi kami
dalam kita nak mengendalikan sesuatu isu, ada pelbagai cara. Jadi kita explore pelbagai cara. Jadi bukan bermakna satu cara, there is only one solution. There are many ways. There are many ways to reach Rome. There's not just one way. Jadi kita punya pandangan, kita explore all the ways. You know? Jadi itu bukan differences. YB cuma kita pandangan saja yang agak berlainan, yang tak sama. Saya rasa bagi kami, walaupun ada berpuluhan pusat permata, kalau diperkembangkan jadi beratusan juga, masih tidak boleh mencukupi untuk keseluruhan populasi Malaysia di seluruh negara. Maka implementasi lah tu. Ya, jadi apa yang kami dengar hari ini adalah bahawa permata telah pun ada perancangan untuk membuat pensijilan agar kurikulum permata tu boleh disebarkan untuk taska-taska dan early childhood centers yang lain. Namun saya rasa dalam proses pensijilan ni mungkin akan memberi pula tekanan, beban kepada pusat-pusat lain, sama ada perancangan masa sekarang adalah untuk taska kerajaan dan juga swasta. Dan pihak swasta juga banyak yang sendiri ada kurikulum Montessori dan sebagainya. Jadi jika program ini berterusan di bawah Jabatan Perdana Menteri, akan mengelirukan situasi kerana sudah ada kawalan di bawah Kementerian Wanita. Dan adakah jika pensijilan ini masih di bawah permata, maka Kementerian Wanita, keluarga dan komuniti ini yang sepatutnya memandang juga kesejahteraan wanita, keluarga dan komuniti, adakah mereka macam tak perlulah begitu risau? Dan kita, it's a vicious cycle. Akhirnya lebih banyak lagi yang Jabatan Perdana Menteri perlu buat. YB, saya buat, minta maaf ya, tidak ada pensijilan. Jadi yang kita nak buat tu adalah pengiktirafan tentang kualiti. Bukan pensijilan. Pengiktirafan kepada kualiti, maknanya jika taska itu telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, dia akan diiktiraf sebagai satu taska, tak kira taska di bawah kerajaan ataupun swasta, adalah taska yang telah memenuhi pencapaian kualiti, the benchmark standard. Jadi bukan pensijilan. Perancangan masuk ke Kementerian Wanita masih perlu. Jadi saya macam ni, YB masih pergi kepada persoalan yang itu. Jadi saya rasa saya dah jelaskan. YB melihat satu cara. Tapi bagi kami, I always say there are many ways to arrive Rome, to reach Rome. Jadi di sini YB punya pandangan di situ. Tapi bagi kami, we are very flexible, we are very open. We explore many ways of the implementation. Dan tadi YB kata apa tadi? Cegah gerakan pensijilan tadi kan. Jadi maknanya YB pergi kepada satu cara, tapi tidak semestinya satu cara itu adalah satu cara itu sajalah solusi kepada masalah. Dan saya ingin menjelaskan, kami telah melaksanakan permata lebih daripada 10 tahun dan kami tidak menghadapi sebarang masalah dari segi koordinasi di antara jabatan, sebab kita we are integrated, banyak kita bekerjasama, jadi kami tidak mempunyai sebarang masalah dengan agensi lain, dan we are running the implementation is very smooth sebab kami ada governance punya structure semua sekali sebagai garis panduan. Jadi inilah yang kita rasakan pandangan yang berlainan. Jadi tidak bermakna satu pandangan itu adalah pandangan yang betul, pandangan yang lain. Jadi di sini kita rasa kita menghormati cara-cara pelaksanaan yang berbeza. YB kata begitu. Tapi bagi kami, ini pandangan kami boleh buat cara yang berbeza dan impactnya, hasilnya sama. Jadi kalau we start harping on the same thing sampai orang putih sampai the cows come home, so cannot. I think as a conclusion, we have a difference between in terms of who is going to run, in terms of in operation, operasi, whether we want to be personality based in terms of driving a, or institutional based. That means going through ministry and everything. That is our difference. We want for our stand position, we want institutional based, di mana institusi
kementerian yang melaksanakan Accountable. accountable. The ministry accountable to it. Whereas for Permata, pihak Permata Actually, Permata has a division, YB. yeah, sure. And it's But also on a personality accountability is base. also Yeah. there. Accountability because So, ada accountability. and that is on the operation. And in terms No, of kita punya perbezaan satu saja. YB tidak ministry base. yeah, correct. Kita sekarang Ada division. ada institutional base also. A division is an institution. It could go to become a ministry. YB Yeah. kata Hopefully. Never know. Yeah. Never pandangan YB it has to be ministry based. Bagi kami laksanakan institution based sebab di bawah sebagai satu institusi di bawah JBN. Itu saja pandangan kami yang Different. berlainan. Yang berlainan. Yang berlainan. Dan sebab kita tengok jabatan Perdana Menteri terlalu besar at the moment, it takes care of the everything. So this is the first one. In terms of the kewangan administration, like just now I have said, on the accounts we hope to have the auditor account, and on the Permata Foundation, ialah account yang lain, sumber yang lain kita harap ada publish dalam website mereka. Okay, so sekarang saya open to the floor for question. Okay.